प्रत्येक मनुष्य जीवन रे सुख शांति आनंद चाहे, किंतु समस्तक भाग्य रे सुख आउ शांति आउ आनंद मिले ना। कारण कौन? किछि लोक सुख आउ शांति आउ आनंद रे दिन अतिबाहित कला बेले बहुत लोक दुख जंत्रणा कष्ट रे जीवन अतिबाहित करते। कहीं कौन पाई? आमे तो समस्ते ईश्वरंकर सृष्टि को आसीचे। समस्त पई सूर्य किरण गोटिए, वायु गोटिए, पृथ्वी मध्य गोटे, जल मध्य गोटिए, पंचभूत सबु जगार परिपूर्ण होइकी अछि। तेणु कौन पाई कौन पाई जन को सुख शांति आनंद मिलला बेले आउ जनक पाई कहीं दुख जंत्रणा कष्ट मिले? समस्ते व्यतिव्यस्त ही पड़ती। केमिति सुख मिलिबो, केमिति शांति मिलिबो, केमिति आनंद मिलिबो? ईश्वर कथा समस्ते भूली जाते। ये सृष्टिर स्रष्टा कथा भूली जाते। केही मन पकाती नहीं जे मु आसीबा पूर्वरु बा धरा पृष्ठ को आसीबा पूर्वरु सतरे कौन ये पृथ्वी थिला, सतरे कौन ये जल थिला, सतरे कौन ये अग्नि थिला, सतरे कौन वायु थिला, सतरे कौन ये आकाश थिला, सतरे कौन ये समुद्र थिला, ये पहाड़ पर्वत नदी झरणा कौन सतरे थिला? कहा मनरे प्रश्न उठे ना। सतरे कौन ये अनंत आकाश जे सबुठारे परिव्याप्त ही रही, अगणित नक्षत्र आउ ग्रह उपग्रह रे परिपूर्ण, सतरे कौन ये सबु थिला? मनीष भाभी पारे ना। मनीष चिंतारे सड़ी जाए। देखंतु गोटे घरे अनेक अलिया रहिले घर को जदि सफा न कर दिया जाए, घरे जदि अलिया रहे, घरटा कि दुर्गंध है, केते असना लगे, केते अपरिष्कार लगे। जेतबले से घरू समस्त अलिया को बाहर कर दिया जाए, घर को सफा कर दिया जाए, घर को परिष्कार परिच्छन्न कर दिया जाए, घरटा केते भल लगे। भौतिक जगतर कथा बाबा कहउचंती। मसिया सार्टे पिंधिले अपरिष्कार धोती कि गामछाटे यूज कले केते गंध हुए। पाटिटे सकाळु ब्रश न कले पाटरू की दुर्गंध बाहरे। से भली ये मनरे अनेक महिला कौन महिला अच्छे ना? हिंसा, देश, राग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माश्चर्य, परसी कातरता, घृणा, निंदा, समालोचना, पर्यालोचना, आलोचना, किति कौन गंध ए मन भितर अच्छी। मन केमती गंध होची? मन कौन भल लगुचे? चिंता करी देखंतु। निज मनटा शुद्धि, निज मनटा पवित्र, निज मन कौन निर्मल, निज मनरे जो अलिया अच्छी, जो आवर्जना अच्छी, आमे ताकू कौन सफा करुचे? जदि सफा न करिबा
ଘରେ ଅଳିଆ ରହିଲେ ଯେମିତି ଗନ୍ଧ ହୁଏ, ବାସନା ବାସେ ନାହିଁ, ସେ ଘରେ ରହିବାକୁ କେହି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯିଏ ସେ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କହି ବାହାରି ପଳାନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ଆମ ମନରେ ଏ ଅଳିଆ ରହିବ, ଏଇ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିବ, ତେଣୁ ଆମ ପାଖକୁ କିଏ ଆସିବ? ଆମକୁ ତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଆମକୁ ତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଆମକୁ ତ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ କିଏ? ଆମ କଥା ଶୁଣିବ କିଏ? ଆମେ କିଏ ଆସନ୍ତୁ କିଏ ନ ଆସନ୍ତୁ ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ଆମ ଘରେ ତ ମୋ ଘରେ ତ ମୁଁ ରହିବି ନା। ଯଦି ମୋ ଘରକୁ ମୁଁ ସଫା ନ କଲି ମୋ ଘରେ କ'ଣ ମୁଁ ରହିପାରିବି? ସେଇଭଳି ମୋ ମନର ଅଳିଆକୁ ଯଦି ମୁଁ ସଫା ନ କରେ ତାହେଲେ ମୁଁ ସୁଖ, ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଷ୍ଟେଜ୍ ସୁଖ, ତାପରେ ଶାନ୍ତି, ତାପରେ ଆନନ୍ଦ, ଆନନ୍ଦ ପରେ ପୁଣି ଅଛି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ତାପରେ ଶୂନ୍ୟ, ତାପରେ ମହାଶୂନ୍ୟ। ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ସାଧିକା ସାଧକମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଶୂନ୍ୟ କ'ଣ, ମହାଶୂନ୍ୟ କ'ଣ। ତେଣୁ ଏ ମନର ମଳି, ଏ ମନର ମଇଳା, ଏ ମନର ଆବର୍ଜନାକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆୟୋଜନ କରିଛେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବେ ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆସିବେ, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯାହା ବାବା କହିଲେ ତାକୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ, ଚିନ୍ତନ କରିବେ, ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏ ମନରେ ଯେଉଁ ମଇଳା ଅଛି, ଏ ମନରେ ଯେଉଁ ଆବର୍ଜନା ଅଛି, ଏ ଯେଉଁ ପଚା ସଡ଼ା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କଚଡ଼ା ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ପଳେଇବ। ଏତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ, ଏତେ ସୁଖ ଲାଗିବ, କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ମନର ଯେଉଁ ମଇଳା ସଫା ହେବ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା, ସାଧୁସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା, ସାଧନା ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ଆମେ ଅନେକ କଥା ଶିଖିବାକୁ ପାଇବା। ସେହି ସବୁ କଥାକୁ ଜୀବନରେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କଲେ ଆମର ସାଧନା ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ସାଧନା କଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମ ମନ ସଫା ହୋଇଯିବ, ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯିବ। ମନରୁ ଆଉ କୌଣସି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜଣେ ଲୋକ ସୁଖ ଭୋଗୁଛି, ଶାନ୍ତି ଭୋଗୁଛି, ଆନନ୍ଦ ଭୋଗୁଛି, ଆଉ ଜଣେ ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛି। କାହିଁକି ନା ଯାହା ମନ ଯେତେ ସଫା, ଯେତେ ପରିଷ୍କାର, ଯେତେ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ, ସିଏ ସେତେ ସୁଖ ଭୋଗେ, ସିଏ ସେତେ ଶାନ୍ତି ପାଏ, ସିଏ ସେତେ ଆନନ୍ଦ ପାଏ। ଏଥିସହିତ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଏଥିସହିତ ରୂପର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଏଥିସହିତ ଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଏଥିସହିତ କୌଣସି ଜାତିର ଆବଶ୍ୟକତା ବି ନାହିଁ। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଜାତି, ମାନବ ଜାତି, ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା। କେଉଁ ବୋଧରେ? ନା ଆତ୍ମବୋଧରେ, ଦେହବୋଧରେ ଭଲ ପାଇଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଖାଇବା ବା ଚଟକଣାଟେ ଖାଇବା।